আমার উপরে বোঝা বহুত ଥିଲା এটা আমি জানু শুনে বাবা হে কথা তুমি টপে নি নিও না এমতি মোর জীবন তুমি কেন জন্ম থিলি বলি তোমার ঘর থিলি গলো তোমার ঝিও কমি বিহার কইরা মামু পরিবার কথা কହୁছে মোলা মু দেব সতর কথা কହୁছে এমতি মো কেন জন্মে মুই পাপ ধর্ম করিথিলি যে তোমার পরিবার থেকে পোষিনি সতর কথা কହୁছে মোর আত্মা সহিতর কথা কହୁছে আর এমতি বন্ধু নিগনো যেন যদি পুণ্যবান করছিল সে এমতি জায়গাতে বন্ধুটি পোষবা বাবা গুচি ଯିବା ଶୁଣୁନୁ আমার ঝিও দেলু যে দুঃখ পৌঁছ কি সুখ পৌঁছ আরে সুখ আর দুঃখ তো আসুছে এটা তো সংসারকে সব লাগিছে হেটাকে মাইনাস করবানো বাকি সুখর জিন্দগি কেনটা জানি কয় বন্ধুকে যেন যদি প্রেমটি রখিনি দিতে গে এই দুঃখ নি রহে এ মুহে রহিগলা সবই কথা গরিবার অমৃত মতলব নাই মুহে রহিগলা সবই কথা আরে মুহে গরিব দিন একটু অমৃত বনি যাচ্ছি তমে গোটে শ্রেষ্ঠ লোক অসতি মধ্যে কথা আজ কই দিছে বাহ কেন জন্মে গোটে কই পুণ্য করিথিনি বলি বলি কেউ পরিবার এমতি জায়গাতে মকে ভগবান জোটিয়ে দেয় ये परिवार की इतनी चार गो लोगों भागोती भगवान मोर बेटी के जुड़ाला और मोर पो बरसी ना तुम तो पो ना তোমার বাকি মুই যাহা দিন অনেক গুড়ি গোল तुम तो पो ना অনেক গুড়ি গোল বি দিয়ে পিটনি মারলি যাহা দি কলি ইছেন মুই জানি গলি যে নিজ স্ত্রী হচ্ছে লক্ষ্মী তোমার তারিখ তো আমার জি नहीं करवा ता केबे भी নি করে কেমন সময় নি नहीं করে करवा ता नहीं নি করে केबे नहीं करवा আমার जो তোমার तारीख বন্ধুয়ার লগর কেন করবা চালু वाला এটা পিন ভসু আর মামু বি পিন ভসু আর এটা বি চালু वाला মোর তারিখ তো মামু নি কে ঝন্ডা মোর দিছু ছে না লোক নি मोर जो जो बोले पाइबा तुमके बिजती तारीख नहीं कराए बाबा पर थाने বাপ টল্লা ঝিও এখান দেখুছ কোনে আ বইনি মামু আ গো বইনি কেতে কথা হেসু বুয়া আরে কথা আইছন তো হেমনে আইছন না মামু ঘরকে গলে কথা হেম হ হ ভাই এটা খারাপ কথা কইছ যে বাপ আমার জিও জিন্দগি কটা বালো মৌসান দেবতা বনবালো মুই দিনকর কথা গটকে মুই তারিখ বড়ামি के ने যে মামা কেবে भी ভল নি বলবা তোমার জিও মকে কেহে ভুল নি বলবা নে হয় যে কেবে খারাপ भी তো নি বলবা এটা তো বাপা ই মোর পাঁচটা উंगली के गिनो মামু আমাও বুঝি নি পারলে नहीं नहीं बुझी पाते ठीक है ना ठीक है ना तो आज तो मोर माँ गई कोई जो भी है तबर कुछ टोकरी हैला जो भी है एक्शन तो नहीं के नो आपण और नहीं के नो केन जगह रे पिकअप कला ना के परिचय नको আসলা করে परिचय नको मोर जो केन जगह रे आपण और कोई पिकअप कला ना के এটা মোর ছোট ভাই নেই সে केन कोच এটা কে আমি আসো हो काहे बोले अरे আমার जो गोटे लक्ष्मी है भगवान है बुझलो लक्ष्मी और भगवान तमर किसी शिकायत करी छी के नहीं बात नहीं नहीं करवा ना बस फिर चली जाउछ जे हमर लागी बहुत सीना तानी करी मोर भंजा मने आमे मने खुशी ही चली जाउछु प्रेम व्यवहार देखि सार स्वाद चलु छी समझो কত কথা কইছে তোর বলে দেখতা বগদিয়া গোটে আর মুই গোটে মু সামনে যা কথা বি কহমু না আমার পেট ভিতর কিছু না তাই না मोर भाई আমার বাবু তোকা বি কইছন বলতে আমি मोर भाई जगह दी एक नहीं दिखबा छाई कर गोला काल का कोई काट जानी दम আগা হ্যালো এ আনি দে সে বাজু কে नहीं बोला मारे এ তোর বাবা সোমবার হে বাজু বনা বলি কই করনি नहीं से गो नहीं बोल लगी आवे चली जमु नन संग भी এটা নেই সে काम चलाम এ মামু তোনা দা মুই গনি মুই হেলা আর ভাই কে কইতে তোনা দিনো বলি এটা খুব খুশি সাথে मोर जैसो भर भाई मोर मोहन मोर देवता है किया मोर देवता है डर गरम আছে বুয়া গরম আছে ये पुराण नहीं करू ए मास्टर है सेटिया হ্যাঁ বন্ধু দিন নি ডালি ए भगवान এটা শিকার রান্না রান্না तुम लोग क्या बनाते हो सब्जी को নুন দিন নি ডালি भाजी नहीं बनाते क्या बनाते हो तीन बाबू ने पता नहीं हारी बोले नहीं हुआ আর নুন নুন তো ডালা আছে নুন নেই तीन बाबू ने কথা না কাম বলি কথা হবে কাটা ডাল সবে है বাটি হলদি খড় খড় ডাল কম করে হালকা नहीं ऐसी कहाँ भाजी तो वो तो पूरा डाल सकते मूलो डाल
भाजी चोलते नहीं जाओ नहीं लगवा के हाँ बोलो नमक डाली গরম আছে তোর सूखा मिर्चा और किसी नहीं सुका नून होय 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 नो ना सुका मिर्च बेटा ठीक कोई ना बेटा ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ବାପା हाँ बाप ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ମୁଇଁ ଯେତେ ସମୟରେ ଅପରେସନ तुम्हारा तो सोमवार मंगलवार नहीं आते ଏଟା ନେଇ ରେ ମନ वाला फल बोलते हैं ରବିବାର ସୋମବାର ରେ रविवार सोमवार ए माँ तू आमर घर के जो थिलु एबे कहाँ से लगे नहीं तू कर जाओ नहीं जल्दी जाओ तू जो जो ना बेटा सभी बिले बापर घर के नहीं गुजर कार घर କାहे के କଥା କଲେ तू जो जो ये मोर मां ने करे जो थिला से बिले ଏ आरे ବାବୁ, एबे नहीं जीवा କଥା ଗୋଟେ କହିମି କେ ओए ଆଗେ ତମର ହାତେ ଚଲୁଥିଲା ନି କେ ରାୟପୁର କାଟଲେ ମୋର ଯେ ଆସିଲରେ ବୋଲେ ଏ ଇ ବାକେ ନେଇ ନା ସେ ଭାଟି ନେଇ ନ ତଲା ସେ ଦିନ ମୋର ନେଇ ନେଇ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କମୁ ତା ମୁଁ ଖାଇଲା ତା ନି କେବେ ନି ଦୁସରେ ବାବୁ ଆମର ସତରା ନି କେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ମତେ ମୋର ବଡ ଯେ ଆସିଲା ବୋଲି ନି କେ ଇ ଲगे ନି ବସାवा ନେ କାहे କି ଚାଲ ପୁତା ସେ ବାଗ ତାର ହାତ ବାରେସ ଥିଲା हो ସେ ସନ अच्छा हारी गोली को ସେ ତ ହାରଲା ନେ हारी गोली ହେତାର हे କଥା ଲାଗି रे ଭାଇ आगे को कहाँ कैसे पहुँच गए हम खाला गुन के नहीं हेता मोर भाई जोड़ीदार चली गला हो मोर मन जहाँ के चली गला आमे जोड़ीदार बुझी तो कबे जोड़ीदार आमे मके खाला কথা भी नहीं कहनी के मका एंती को मोर सतरा में बस वो निकालेगा क्या? तो मोर सतरा में मो खाला बुन के नहीं कह बुन के एक কথা में कहू छे हेतिर लाग जैसन तो मोर सतरा हाथे भी रविवार सोमवार नहीं और मोर हाथे भी रविवार सोमवार रोमवार सोमवार चलते रहते हैं। जहां भी हो मोर ससुर ऐसे क्वार्टर गोटे मंगा और पुणे मुझे घोसे हो बोले ठीक है मंगाएंगे आज तक देखलो ना के 10 मिनट सतरा नहीं के नो दामन के बीड़ी की नहीं कौन दारू नहीं कौन कदर बोरे से मन दुखी पोते